raison. Cours de français. Classe de 9e. Cahier d'exercice. Dossier 6. Voyage. مبادرة ضوء. دنيا الهلال. Compréhension de l'écrit. استيعاب كتابي. Mes vacances au Maroc. عطلتي في المغرب. Voilà presque 4 semaines que nous sommes rentrés et toujours pas de récit de nos super vacances au Maroc. ها هي تقريبا 4 أسابيع على عودتنا ودائما ما من قصة جديدة عن عطلتنا الرائعة في المغرب. Depuis notre retour, la vie n'a fait que s'accélérer. Mais j'ai quand même réussi à trier mes photos et débuter enfin ce petit carnet de voyage. منذ عودتنا والحياة في تسارع مستمر، ولكنني نجحت مع ذلك في فرز صوري والبدء من جديد أخيرا. هذا هو كراس الرحلات الصغير. Casablanca, une ville que je connais bien. Mes grands-parents maternels et mes parents y sont nés. Mes grands-parents paternels y ont toujours vécu. الدار البيضاء، المدينة التي أعرفها جيدا. أجدادي من جانب أمي ووالدي ولدوا فيها، وأجدادي من جانب أبي عاشوا دائما فيها. Je suis venue souvent dans cette ville. Enfant, puis ado. Je n'y étais pas retournée depuis 2008, lors de ma dernière visite à ma grand-mère. أنا جئت مرارا إلى هذه المدينة طفلا ومن ثم يافعا. أنا لم أكن قد عدت إليها منذ عام 2008 منذ زيارتي الأخيرة إلى جدتي. J'aime Casablanca pour sa beauté, pour l'océan qui la borde, mais aussi pour ses défauts. Ils sont nombreux. Y retourner en famille, la montrer enfin à mes enfants était très important pour moi. أحب الدار البيضاء لجمالها وللمحيط الذي يحدها، ولكن أيضا لعيوبها وهي كثيرة، والعودة إليها مع العائلة لأريها لأولادي أخيرا كان ذلك شيئا مهما بالنسبة لي. Le premier jour, nous avons rejoint mes parents qui passaient quelques jours au Maroc en même temps que nous. في اليوم الأول انضممنا لأهلي الذين كانوا يمضون بضعة أيام في المغرب في نفس الوقت الذي كنا فيه نحن هناك. Ils étaient impatients de montrer les principaux endroits de leur ville natale à leurs petits-enfants. Alors, on s'est retrouvés en plein centre et nous avons commencé notre balade par la place des Nations Unies et le boulevard principal qui la relie à la station Casa Voyageurs. كانوا لا يطيقون صبرا لكي يظهروا الأماكن الرئيسية لمسقط رأسهم لأحفادهم. عندما وجدنا أنفسنا في المركز تماما وبدأنا نزهتنا من ساحة الأمم المتحدة والشارع الرئيسي الذي يصلها بمحطة دار المسافرين. J'avoue, j'ai redécouvert ce boulevard fraîchement repeint. Quel bonheur! أعترف بأنني اكتشفت من جديد هذا الشارع المطلي حديثا. يا لها من سعادة. Les immeubles des années 30 qui le sont de toute beauté. Un véritable trésor architectural. J'ai souhaité y passer des heures et des heures. Mais les enfants avaient envie d'avancer jusqu'au marché central pour acheter une tortue et la ramener dans le jardin. إن مباني الثلاثينيات التي تمتد على طول الشارع في غاية الجمال، كنز معماري حقيقي. لقد تمنيت أن أمضي فيها ساعات وساعات، ولكن الأولاد كانوا يرغبون بالتقدم حتى السوق المركزي من أجل شراء سلحفاة واصطحابها إلى الحديقة. Pour t'aider، من أجل مساعدتك. 1. Un récit، قصة. Le fait de raconter des événements présents ou passés. القيام برواية أحداث حاضرة أو ماضية. 2. S'accélérer. تسارع. Aller plus vite.
ذهب بسرعة أكبر. 3. trier فرز choisir اختار. 4. débuter ابتدأ commencer بدأ. 5. border يحد se trouver à côté de يوجد بجانب. 6. longer un boulevard يحاذي شارع ici هنا se trouver tout au long du boulevard يتواجد على طول الشارع. Je comprends. أنا أفهم. 1. Ce document est الوثيقة هي A. Une lettre de vacances رسالة عطلة. B. Un récit de vacances قصة عطلة. C. Un reportage sur le Maroc تقرير صحفي عن المغرب. الإجابة الصحيحة هي B. Un récit de vacances قصة عطلة. 2. L'action se déroule يجري الحدث A. Avant son voyage au Maroc قبل سفره إلى المغرب. B. Après son voyage au Maroc بعد سفره إلى المغرب. C. Pendant son voyage au Maroc خلال سفره إلى المغرب. الإجابة الصحيحة هي B. Après son voyage au Maroc بعد سفره إلى المغرب. Je comprends mieux. أنا أفهم بشكل أفضل. 3. Vrai ou faux صح أو خطأ. coche convenablement ظلل بشكل مناسب. سأقرأ التمرين مع الحل. 1. La narratrice raconte un souvenir de voyage. تقص الراوية ذكرى عن رحلة. الإجابة هي vrai صحيح. 2. Tente de retourner à Casablanca avec ses enfants. هي كانت مسرورة في العودة إلى الدار البيضاء مع أطفالها. الإجابة الصحيحة هي vrai صح. 3. Ses parents et ses grands-parents maternels et paternels ne connaissent pas cette ville. لم يكن أهلها وأجدادها من طرف أبيها وأمها يعرفون هذه المدينة. الإجابة الصحيحة هي faux خطأ. 4. Elle adore Casablanca uniquement pour sa beauté. هي تعشق الدار البيضاء فقط من أجل جمالها. الإجابة الصحيحة هي faux خطأ. 4. Relève dans ce paragraphe les expressions se rapportant à l'admiration de la narratrice face au boulevard principal de la ville. استخرج من هذا المقطع التعابير المرتبطة بإعجاب الراوية بالشارع الرئيسي للمدينة. J'avoue, أعترف, j'ai redécouvert ce boulevard. بأنني اكتشفت من جديد هذا الشارع. Quel bonheur, يا لها من سعادة. Les immeubles des années 30 qui le longent sont de toute beauté. إن مباني الثلاثينيات التي تمتد على طوله هي في غاية الجمال. Un véritable trésor architectural. كنز معماري حقيقي. J'ai souhaité y passer des heures et des heures. Mais les enfants avaient envie d'avancer jusqu'au marché central pour acheter une tortue et la ramener dans le jardin. لقد تمنيت أن أمضي فيها ساعات وساعات، ولكن الأولاد كانوا يرغبون بالتقدم حتى السوق المركزي لشراء سلحفاة وأخذها إلى الحديقة. التعابير المرتبطة بإعجاب الراوية بالشارع هي ما يلي: Quel bonheur من سعادة. De toute beauté في غاية الجمال. Un véritable trésor architectural كنز معماري حقيقي. J'ai souhaité y passer des heures et des heures. تمنيت أن أمضي فيها ساعات وساعات. Je donne mon avis. أنا أعطي رأيي. 5. Si tu possèdes un carnet, petit cahier, de souvenirs, qu'est-ce que tu notes dans ce carnet? Penses-tu que c'est une bonne idée? إذا كان لديك دفترا صغيرا للذكريات، ما الذي تدونه أنت في هذا الدفتر الصغير؟ أتعتقد بأنها فكرة جيدة؟ الإجابة هي J'ai envie de noter toutes les informations touristiques des villes que j'ai visitées. أنا لدي رغبة بتدوين كل المعلومات السياحية عن المدن التي زرتها. Et je pense que c'est une bonne idée وأعتقد بأنها فكرة جيدة.